ছটা জেলা থেকে সরাসরি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তমশ্রী। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হবে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বারের জন্য শপথ নেবেন 9 তারিখ অর্থাৎ রবিবার। তার আগে যে বিষয়টা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উঠে আসছে যে মোদির কি চাপে পড়েই বোধোদয়। অর্থাৎ ধাক্কায় কি বোধোদয়, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর আগে যতবার ভোট প্রচারে বাংলায় এসেছেন ততবার বারবার প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেছে মোদী মোদী, অর্থাৎ তিনি একাই 100। এবং তারপরে যে ছবি আমরা দেখলাম যে আজ একেবারে অন্য ছবি, মোদী নেতা মোদী প্রধানমন্ত্রী। বোধোদয় এক যদি বলি, मैं নয় হাম। কেন এই কথা বলছি, কারণ প্রথমে আপনাদের শোনাবো যে আগে ভোটের আগে একাধিকবার বাংলায় যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভা করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, তখন বারবার তিনি নিজের কথা বলেছেন, অর্থাৎ মোদী শুধু নিজের কথা বলেছেন। কি বলেছিলেন শোনাবো। जब तक मोदी है सीए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। मोदी कानूनी सलाह ले रहा है कि कैसे आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस मिले। ये मोदी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। मोने राखबेन प्रत्येक अत्याचारी शास्ति पावे और ये मोदी की गारंटी है। মোদি হয়তো মুমকিন হ্যায়, বারবার নরেন্দ্র মোদীর মুখে এই বক্তব্য তার ভাষণে শোনা গেছিল, কিন্তু যে ছবি আমরা দেখলাম রেজাল্টে সেখানে 303 তো পায়নি, এমনকি এনডিএও 300 পার করতে পারেনি। ফলে আজ যখন সংসদ ভবনে বক্তব্য রাখছিলেন নরেন্দ্র মোদী, তখন তার গলায় শোনা গেল যে मैं नहीं हम। কি বললেন আজ নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। বোধোদয় এক দেখলেন, বোধোদয় 2 যদি বলি, কারণ পুরনোতেই কি কোথাও গিয়ে ভরসা, কারণ মার্গদর্শকদের কাছে নরেন্দ্র মোদী ফের এনডিএ নেতা নির্বাচিত হয়েই লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী। যে ছবি আপনারা দেখছেন লালকৃষ্ণ আডবাণী, এবং তারপরেই তিনি যান মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন সংসদে সেন্ট্রাল হলে তৃতীয়বার মোদীর প্রধানমন্ত্রীতে শিলমোহর এনডিএর বৈঠকে সরকার গঠনের দাবি জানানোর আগেই দলের প্রবীণ নেতাদের বাড়ি যান নরেন্দ্র মোদী। এবং লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর যান মুরলী মনোহর যোশীর কাছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গেও দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী। মোদী এবং কোবিন্দ সাক্ষাৎ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছে নরেন্দ্র মোদী শপথ নেওয়ায় মোদী কোবিন্দ সাক্ষাৎ, শপথ নেওয়ার আগে রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ নরেন্দ্র মোদীর। मोदी जी का स्वागत करें सब लोग। भारत माता की। শরিকদের গলায় মোদি মোদি স্লোগান, কিন্তু মোদির গলায় এখন আমি ছেড়ে আমরা। ग्रास रूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। हर किसी ने यही सोचा जहां कम
वहां हम। जब तक मोदी है 24-এর লোকসভা ভোটে প্রায় প্রতিটি প্রচারে নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গিয়েছে মোদীর কথা। जब तक मोदी है मोदी कानूनी सलाह ले रहा है। ये मोदी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और ये मोदी की गारंटी है। কিন্তু 14 এবং 19-এর মতো এবার একা ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে পারেনি বিজেপি। ফলে ভরসা এখন শরিক দলগুলি। শুক্রবার এনডিএর বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ঠিক হয়েছে মোদি এনডিএর নেতা, মোদিই ফের প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে সবার শেষে মোদির ভাষণ। সেখানে বারবার মোদির মুখে আমির জায়গায় আমরা। अगले 10 साल में विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। ये सबसे सफल अलायंस है कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। এনডিএর বৈঠকের পর এদিন লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। এর আগে টানা 3 বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন জওহরলাল নেহেরু। 1952, 1957 এবং 1962 নেহেরুকে ছিলেন মোদী। প্রথমবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হন 2014 সালে, তারপর 2019, এবার 2024। भारत माता की, নিউজ 18 বাংলা। भारत माता की। বিজেপির শরিক ফর্মুলা এবার গ্রাফিক্যালি আপনাদের দেখাবো। মন্ত্রক ভাগাভাগিতে বিজেপির ফর্মুলা এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও আসনের হিসেবে অ্যাডভান্টেজ। ফলে শরিকদের জন্য প্রতি 4 সাংসদে 1 পূর্ণমন্ত্রীর চক পদ্মের সমীকরণে 4 মন্ত্রী পেতে পারে টিডিপি। ক্যাবিনেটে থাকতে পারে জেডিইউর 3, হামের 2, এলজেপির 1। টিডিপির আসন সংখ্যা 16, জেডিইউর 12, হামের 7, এলজেপির 5।